Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas ću da pravim jedan veoma brz i ukusan sitni kolač. U pitanju je Kinder Bajadera. A prije nego što pređem na sastojke, želim da vas zamolim da ukoliko vam se ovaj recept svidi, da se prijavite na moj kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači podrška. Sada, u ovu šerpu sipam 150 grama šećera, 50 grama čokolade za kuvanje. Koristite neku kvalitetniju čokoladu, ukoliko ste u mogućnosti, nemojte one jeftine kakao krem table. Zatim pola margarina, odnosno 125 grama. Ja pravim posni kolač, zato koristim margarin. Umjesto margarina možete i maslac, ali će kolač onda da bude mekši. Zatim dodajem 200 ml vode i nosim na šporet da se sastojci istopi. Kada se ovo sve otopilo, dodajem 150 grama mljevenog petit keksa i 150 grama mljevenih oraha. I sve lijepo umiješati. I izliti u jedan kalup ili ovako tepsiju koju je potrebno obložiti papirom za pečenje. Ova tepsija moja je dimenzija 33 puta 20 cm. Možete i manju tepsiju, ali veću ni slučajno. Ovo znači odmah izlivate u kalup. Ne čekate ništa da se ohladi, stegnut će se u kalupu dovoljno. I samo lijepo poravnati. I ostavljam 15 minuta da se ohladi. A dok se ovaj donji dio kolača hladi, ja ću da prokuvam 50 ml vode i 200 grama šećera. Morat ću kašikom. Moram da vam kažem šta mi se desilo kad sam prvi put pravila ovaj kolač. Nešto sam bila umorna i ja sam greškom u receptu pročitala umjesto 50 ml vode pročitala da ide 500 ml. Bukvalno kolač smo jeli kašikama. Od tad me muž zeza, kaže ne zove se Kinder Bajadera nego Kinder Baradera. Tako da dobro pazite. Sada idem ovo da stavim na šporet da prokuva. A dok se ova voda i šećer kuvaju, ja ću da umutim 200 grama mlijeka u prahu. Ovaj put koristim biljno mlijeko, posno, može naravno i obično mrsno, i 125 grama margarina. Sada kada se ovaj šećer istopio, dobila sam gust sirup. Sada ću postepeno u tankom mlazu da ga dodajem u ovo umućeno mlijeko i margarin uz konstantno miksanje.
I sada ću ovaj dio sa mlijekom da prelijem preko ovog dijela sa keksom i orasima. I lijepo poravnam. Ovaj video će da izađe najvjerovatnije 1. ili 2. januara, pošto kolač pravim da imamo za novu godinu. Tako da ovom prilikom svima želim da čestitam novu godinu i Božić, da vam nova godina donese mnogo sreće, da lijepo proslavite praznike sa svojim najmilijima. Sada ću ovo fino poravnati, a dok ovo radim ja sam stavila na pari da se istopi nekih 20 grama čokolade sa pola kašičice ulja, pa ću to malo samo da našaram kolač odozgo. Pogledajte sada kako je ovo fino, a ne kao ja prvi put kada sam pravila to sa 500 ml vode pa sam dodavala i keks i nema što nisam pokušavala, ali ostalo je rijetko. Tako da dobro čitajte recepte i po 2-3 puta ako treba s razumijevanjem da pročitate da ne biste pogriješili kao ja. Tako, ovo se već fino steže pomalo, ali mislim da je najbolje ostaviti kolač preko noći ili bar 4-5 sati da se ohladi dobro. I sada ću samo odozgo da prošaram malo čokoladom. I sada ostavljam ovako na sobnoj temperaturi da se hladi, ne mora u frižider, samo negdje na hladno ostavite. I evo mene sljedećeg jutra, kolač se stegao. Mogla sam ga rezati i sinoć, međutim nisam, zato što mi je bilo loše osvjetljenje u kuhinji, pošto vidite kako je sve tamno, pa je malo lošije kad nema dnevnog svjetla. A htjela sam sve da vam prikažem. Pa evo sada da vidimo. Morat ću da režim ovako na stolu, jer mi je mala dažica, pa se kolač lomi preko. Samo znači ovako ovu da možemo odvojiti sa strane. Ovo jeste malo nezgodno, pošto u ovom bijelom dijelu nema keksa, nema ništa da stegne. Pa onda bude ovako malo rastegljivo. Ali samo eto dok se odvoji od papira, bit će super. I evo pogledajte kako je fino. Ukoliko vam se video svidio, obavezno stavite like, ostavite komentar i pretplatite se na kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!